क्षत्रिय समाज सिमी आसिनि जत समाज जों सानसांनि राजनीति उद्देश्य जों भारतवर्षनो स्वाधीन खानायफ्राव जेबो लड़ाई खैका तेलेंगाना मानाफ्राव जे समय কোনো राजनीति खैखायनो बर जेबो लड़ाई खैका सेइभाबे जों अ लड़ाईनो कि प्रासंग समस्त समाज एग्रीने जों करेंगे मरेंगे अमहाय डिसीजन नानानि सिचुएशन जों मा थांखिनो जुदि जोंनि भबिष्यत दिखाबोथेनो जों जुदि खायसा योग जाखा जे जागाफोराव रागमा स्वाधीनभावे नायब्ला जेराव हा बरनो जिब्रिखौ তিনি মচাং দেবী কোরা সিং আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত পদযাত্রা খেইবানি মূল উদ্দেশ্য সাথে পিপ্রাসারগ্নি মানথাই তিনি নাহারমুন ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী থানিব দাবি জানাই তিনি একর্ড রক তাবুকো নাইজাকিয়াকো ডাইরেক্ট ফান্ডিং টাঙ্গিয়া তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বুকরু মান্নাই ও সমস্ত দাবি দাওয়াঙ্গি মচাং দেবী কোরা সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থানিব এবং মো আন্দোলন সমস্তভাবে নাইকে আমার ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অম কোনো জাতি কোনো ধর্মনি বিরুদ্ধে পিপ্রাসারক হাঙ্গানি বাগে দেবী কোরা সিং মই আপনি শেখাব এবং आं एकजन अहानि बर'गिरि डेविड कोरा सिंनि मत सभाव आंनि सापर्ट दङ এবং आंनि प्रार्थना दंनाय তিনি बथानि कमनो डेविड कोरा सिं पदयात्रा खालाय दिल्लीयाव थांनि प्रधानमंत्री थानिब सावरि मानथुंनाय मो पदयात्रायाव अंशग्रहण खालामनो उचित এবং যারা ডাক্তার রোগ ইঞ্জিনিয়ার রোগ চিনি যারা তংনাই রোগ বিশেষভাবে ডাক্তার রোগ যিনি হেলথ পরীক্ষা নিরীক্ষা খাওয়া দরকার যারা করুণ রোগ বড় যিনি ব্লাড প্রেশার হালবতং কারণ তিনি প্রায় 5 দিন লিমা খাইব গরম ছড়া পারনি তাও ব্যাট ছড়া বকাগো থাঙ্গি দङ অর ফাই সব কইগে ত্রিপুরা পারনানিতে হয়তোবা एक बार 2 दिन नांगनाय 180 किलोमीटर যদি 7 दिन नांगो हमके 2500 किलोमीटर किन्नानि दिनो कय दिन नांगनो जों आन्दाज खायनो दरकार मो मुभमेन्ट कोनो साधारण मुभमेन्ट या हाजार हाजार बरफ नंगनि मुभमेन्ट खायमान खायबानो दिनि अफ मुभमेन्ट दालाय करा